دنیا کی سب سے بڑی اور پاورفل آرمی کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے۔ آرمی ریکروٹمنٹ سینٹرز جہاں کبھی امریکن آرمی جوائن کرنے والوں کی لائنز لگی ہوتی تھی، آج بالکل خالی پڑے ہیں۔ 2022 میں امریکن آرمی نے ٹارگٹ سے 15,000 کم فوجی ریکروٹ کیے، اور اس لحاظ سے 2022 امریکن ملٹری کے لیے پچھلے 50 سالوں میں سب سے برا سال تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ 2010 کے بعد سے ہر سال امریکن ملٹری جوائن کرنے والوں کے نمبرز میں 20% کمی ہو رہی ہے۔ ایک ایسا کنٹری جس کی دنیا کے 80 کنٹریز میں ملٹری بیسز ہوں، دنیا میں ہونے والے ہر مسئلے یا وار میں اس کی آرمی کی انوالومنٹ ہوتی ہو، اور جس کو دنیا کی سپر پاور بنایا ہی اس کی آرمی نے ہو، اس کنٹری کے لوگ اس کی آرمی کیوں نہیں جوائن کرنا چاہ رہے؟ اور آنے والے 5 سالوں میں اس ٹرینڈ کا اس کنٹری کے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ آئے جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب۔ سچ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں یہ چائنیز ملٹری کا ایڈ ہے۔ 这曾是我们几代人的梦想，是我们的沙场组合拳，踏实、可靠、好用。 یہ رشین آرمی کا ایڈ ہے۔ На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Познать границы своих возможностей. К черту границ. اور یہ ہے امریکن آرمی کا ایڈ۔ Your nation's Patriot missile defense systems. I had a fairly typical childhood. Took ballet, played violin. ان تینوں ایڈز میں آپ کو کیا ڈیفرنس نظر آیا ہے؟ چائنا اور رشیا کے ایڈز جہاں فزیکلی اور مینٹلی ٹف لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں، وہیں امریکہ کا ملٹری ایڈ بالکل ہی ڈیفرنٹ آڈینس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ ایسا کیا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ کہ اسے اپنی آرمی کے لیے فوجی ڈھونڈنے میں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے 4 بڑی ہی خطرناک ریزنز ہیں، ایسی ریزنز جس پر برسوں سے امریکن گورنمنٹ آنکھ بند کیے بیٹھی رہی، مگر اب فائنلی ان سب چیزوں کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب آنے والا ہر سال امریکن ملٹری کے لیے بہت سی مشکلات لانے والا ہے۔ امریکنز میں آرمی جوائن نہ کرنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکنز اپنی گورنمنٹ اور ملٹری پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے۔ گیلپ کے ایک سروے کے مطابق اس وقت امریکن ملٹری پر جنرل پبلک کا کانفیڈنس پچھلے 25 سالوں میں سب سے کم ہے، اور یہ بہت تیزی سے لگاتار نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اس گرتے ہوئے کانفیڈنس لیول کی بہت سی ریزنز ہیں۔ سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک عام امریکن کو اپنی آرمی سے متعلق بہت سی ایسی چیزیں پتہ چلیں جو شاید وہ پہلے کبھی نہیں جان پاتے۔ خاص طور پر امریکن آرمی کا عراق، افغانستان اور ویتنام وار میں جو رول رہا ہے، جو کچھ امریکن ملٹری نے ان کنٹریز میں کیا، اور پھر یہ وارز لڑنے والے فوجیوں نے جب آ کر ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بتایا کہ انہیں کیا کیا کرنا پڑتا تھا، تو بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور پھر 2010 میں جب جولین اسانج نے وکی لیکس پر CIA اور امریکن ملٹری کے راز سے پردہ اٹھایا، تو پھر تو ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ یہ اتنا سینسیٹیو ٹاپک تھا کہ امریکن ملٹری اپنی کرتوت چھپانے کے لیے ہر حد تک گئی، بٹ the damage had been done۔ لاکھوں لوگ وہ ڈاکیومنٹس ڈاؤن لوڈ کر چکے تھے، اور امریکن ملٹری کی اصلیت اب پوری دنیا کے سامنے تھی۔ ایون ہم نے بھی جب اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی تو یوٹیوب نے اسے فوراً ڈی مونیٹائز کر دیا، اور کسی بھی قسم کا آبجیکشنیبل کنٹینٹ نہ ہونے کے باوجود یہ ویڈیو آج تک ڈی مونیٹائزڈ ہے۔ بٹ یہ بات اب لاکھوں امریکنز جانتے ہیں کہ امریکن ملٹری میں جانے کے بعد آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ جو کچھ موویز میں دکھایا جاتا ہے اور جو کچھ ریالٹی میں ہوتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 72% امریکنز امریکن ملٹری کی دوسرے کنٹریز میں انوالومنٹ کے سخت خلاف ہیں۔ 60% امریکنز کے نزدیک امریکن گورنمنٹ یہ وارز اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ینگ امریکنز میں پیٹریوٹزم لگاتار گر رہا ہے۔ صرف 18% امریکن یوتھ اپنے امریکن ہونے پر فخر کرتی ہے۔ جب آپ کو اپنے کنٹری سے محبت ہی نہ ہو، جب آپ کو اس کنٹری کا شہری ہونے پہ گرو ہی نہ ہو، تو آپ اس کنٹری کے لیے جان کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اسی چیز کا ثبوت وہ ہزاروں ٹک ٹاک ویڈیوز ہیں جن میں امریکن سولجرز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آرمی صرف اور صرف پیسے کے لیے جوائن کی ہے۔ اسی طرح امریکہ کے اپنے ریٹائرڈ فوجی جو عراق افغانستان وار کا حصہ رہے تھے، اب امریکن ملٹری کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔
that it was Dick Cheney's war, Bush's war, to simply make money. You know, what they say, Halliburton made $48 billion and took advantage of hundreds of millions of dollars of taxpayers' money. If you think that Al-Qaeda had nothing to do with Saddam Hussein's regime, if you think that 9/11 was not tied to that whatsoever, and the list goes on and on and on, all the conspiracies out there, I believe you are absolutely, unequivocally, without a doubt, correct. ये गिरता हुआ ट्रस्ट लेवल एक वार्निंग है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को अब होश के नाखून लेने चाहिए, और ये यकीनन बहुत ही खतरनाक साइंस हैं। लेकिन जो अगली रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद इससे भी कई ज्यादा खतरनाक है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक अमेरिकन आर्मी में अप्लाई करने वाले 77% लोग फिजिकली या मेंटली अनफिट होते हैं, और ये ट्रेंड 2014 से मुसलसल वर्स होता जा रहा है। इसकी बहुत सी रीजंस हैं, जैसे कि मोटापा, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों का आर्मी में अप्लाई करना, अप्लाई करने वालों में सुसाइडल टेंडेंसीज होना, और सबसे बढ़कर अ डिक्लाइनिंग यंग पॉपुलेशन। सिर्फ 22% अमेरिकन 18 साल से नीचे हैं, और लो बर्थ रेट की वजह से ये परसेंटेज भी लगातार गिरती जा रही है। यंग पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए किसी भी कंट्री को 2.1 का बर्थ रेट चाहिए, जबकि इस वक्त अमेरिका का बर्थ रेट 1.64 है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में अमेरिकन मिलिट्री के लिए हालात मजीद टफ होने वाले हैं। अब ये 23% लोग जो फाइनली आर्मी के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनमें से सिर्फ 9% फाइनली मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं, और ये चीज हमें ले जाती है अमेरिकन आर्मी में लो इंडक्शन की तीसरी बड़ी वजह की तरफ, और वो है रिटायर्ड फौजियों के साथ होने वाला सलूक। इन रिटायर्ड फौजियों को अमेरिका में वेटरन्स कहा जाता है। अमेरिकन फौजियों के मुतालिक कहावत है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन्हें यूज करने के बाद ऐसे फेंकती है जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंका जाता है। अमेरिका में जितने भी होमलेस लोग हैं, उनका 10% यही रिटायर्ड फौजी हैं। 2022 के एक स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 9 लाख वेटरन्स शदीद गरीबी में रहते हैं, और इनमें से ज्यादातर ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं। 2020 के एक डेटा के अकॉर्डिंग अमेरिका में हर रोज 17 रिटायर्ड फौजी सुसाइड कर लेते हैं। आप गूगल या यूट्यूब पर जाकर अमेरिकन वेटरन स्टोरी सर्च करें तो आपको हजारों वीडियोस मिलेंगी जिनमें ये रिटायर्ड फौजी बताते हैं कि मिलिट्री छोड़ने के बाद इनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनके साथ कैसा सलूक किया। ये एक अमेरिकन फौजी का क्लिप सुने जिसमें वो बता रहा है कि वॉर से वापस आने वाले फौजियों के साथ क्या होता है। And they just said, go home. I mean, what do you mean, go home? I said, well, yeah. I said, well, how am I supposed to get home from here to Ventura? And this is about, oh God, maybe 1 or 2 o'clock in the morning. Yeah, in the middle of the night, we walked approximately, I would say maybe 5 miles to get to Highway 80. जब 10 से 20 साल आर्मी में गुजारने वाले खुद टीवी और सोशल मीडिया पर आकर यंगस्टर्स को आर्मी ज्वाइन करने से मना करें तो यूथ में आर्मी में जाने का जज्बा कैसे पैदा होगा। वो जब देखेंगे कि जिन लोगों ने अमेरिका के लिए खून बहाया और जिस्म पर गोलियां खाई, अब वही लोग इतनी बुरी हालत में हैं और उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो इसके बाद कौन जाएगा आर्मी में। और अब आते हैं हम आखिरी रीजन पर, और वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। आज से 40 से 50 साल पहले हर किसी के पास ये 3 से 4 चॉइसेस ही थी, आइदर डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विस या फिर आर्मी। लेकिन फिर टेक रेवोल्यूशन के बाद यंग जनरेशन के पास बहुत सी ऑप्शंस आ गई हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। जब इतनी सेफ और हाई पेइंग जॉब्स हो मार्केट में, तो फिर कौन अपनी जान खतरे में डालकर आर्मी में जाए, स्पेशली जब आपको अपनी आर्मी और गवर्नमेंट पर ट्रस्ट ही ना हो। और अब इस सारे मसले को हल करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, जैसे कि सोल्जर्स को बहुत हैवी बोनसेस दिए जा रहे हैं, सैलरी भी बढ़ा दी गई है। इसी तरह आर्मी एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए मूवीज और वीडियो गेम्स को फंड किया जा रहा है, बट अभी तक कोई खास पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। लग रहा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो कुछ बोया था वो काटने का वक्त अब करीब आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि अमेरिका बहुत जल्द इसराइल और साउथ कोरिया की तरह 30 साल से कम उम्र के मर्दों के लिए मैंडेटरी रिक्रूटमेंट कर देगा, मगर जाहिर है इसका बहुत पब्लिक बैकलैश आएगा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका बोझ अपने कंधों पर नहीं लेना चाहती।
नो डाउट मॉडर्न वॉरफेयर अब बहुत चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी पर रिलायंस बढ़ चुका है। ड्रोन्स, रेडार्स, रोबोट्स, ये सब पहले ही बहुत से कंट्रीज की परमानेंट मिलिट्री इक्विपमेंट का हिस्सा बन चुके हैं, बट स्टिल एक ह्यूमन सोल्जर की कमी इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती। AI निचले लेवल पर जितना भी इंसानों को रिप्लेस कर ले, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बहरहाल इंसानों को ही लेने होंगे। कोई भी कंट्री अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी और एक्शन सिर्फ रोबोट्स पर नहीं छोड़ सकता। इसीलिए ह्यूमन सोल्जर्स आने वाले कई सालों में भी हर कंट्री की मिलिट्री का लाजमी हिस्सा रहेंगे। क्या अमेरिकन आर्मी की इस गिरती हुई रेपुटेशन और रिक्रूटमेंट का उसकी वर्ल्ड सुपर पावर स्टेटस पर भी असर पड़ेगा? लुक्स लाइक कि हम ऑलरेडी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां पर मल्टीपल सुपर पावर्स होंगी। जिस तरह रशिया ने सारी वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ होने के बावजूद यूक्रेन वॉर को हैंडल किया है, उसने पहले ही वॉशिंगटन और उसके एलाइज में खतरे की घंटी बजा दी है। इस टॉपिक पर हमने अभी कुछ दिन पहले ही ये वीडियो बनाई है, तो आप वो लाजमी देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके लिए तो शायद ये छोटी सी चीज हो, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।